अस्सलाम वालेकुम। हयात इर्तिज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज हैं, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल है। वॉइस ओवर हुदा माजिद। स्कॉटलैंड की पुरसकून और ठंडी सुबह थी। वही वक्त जब बाहर की गलियों में हल्की सी नमी, दूर कहीं चलती हुई हवा की मध्यम सरसराहट और घरों के अंदर नाश्ते की खुशबू फैलती है। आर्यान खान के लग्जरी अपार्टमेंट का कमरा नीम रोशन था। पर्दों के पीछे से आती हल्की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में नरमी बखेरे हुई थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ दूर कहीं सड़क पर से गुजरती एक दो गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी। बाकी माहौल इतना पुरसकून था कि सांस लेने की आवाज़ भी वाज़े लगती। आर्यान बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, सर्दी की वजह से मोटे कंफर्टर में दबा हुआ। आंखें अभी पूरी तरह नहीं खुली थी। इसके पास ही तकिए पर इसका मोबाइल रखा हुआ था, बिल्कुल करीब, जैसे रात को थकावट में रखते ही नींद आ गई हो। अचानक मोबाइल पर रिंग होने लगी। खामोश कमरे में मोबाइल की वाइब्रेशन और हल्की सी रिंगटोन साफ सुनाई देने लगी। आर्यान ने आहिस्ता से आंखें खोली, तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया और नींद में मोबाइल उठाकर कान से लगाया। हेलो। इसकी आवाज़ हल्की भारी, सुबह की ताज़ा नींद से भरी हुई थी। हेलो, आर्यान खान ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। इसकी आवाज़ में वही रोब था जो हमेशा होता है, मगर अंदाज ज़रा भर भी बिखरा नहीं था। वो हल्के से झुकते हुए सीधा होकर बैठा, फिर एक छोटी सी जमाई दबाते हुए सर बेड की बजाय पिछली जानिब टिका दिया। गुड मॉर्निंग सर। दूसरी तरफ से इसका खास आदमी मौतबाना लहजे में बोला था। गुड मॉर्निंग, आर्यान ने जवाब दिया, मगर इसकी तवज्जो पूरी तरह फ़ोन पर थी। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, मगर एक मसला है। किसी ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की है। आर्यान की नज़रें एक लम्हे को ठहर गईं। वह आहिस्ता सा सीधा हुआ, उंगलियां फ़ोन के गिर्द मजबूत बंद की। कौन? किसकी इतनी औकात हो गई कि आर्यान खान की निजी ज़िंदगी तक पहुँचने की कोशिश करे? इसके लहजे की ठंडक लम्हा भर में कमरे की फिजा में बदल गई थी। आंखों में सुर्खी अब थकन की नहीं, गुस्से की थी। सर, आपकी मंगेतर मिस परेशा खान जानना चाहती हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। कैसे भूल गया, ऐसी घटिया हरकत करने की औकात सिर्फ इसी की हो सकती है। आर्यान खान ने ये सोचते हुए होंठ अंदर की तरफ दबाए। आंखों में हल्की सख्ती और गुस्से की झलक थी। मोबाइल अब भी कान के करीब था, लेकिन हाथ हल्के से तकिए पर टिका हुआ था। जिस्म का पूरा अंदाज पुरसकून लेकिन काबू में गुस्से का तासुर दे रहा था। फ़ोन की तरफ से सुनाई देने वाली आवाज़ में हल्की इस्तराब और आजिज़ी थी, जैसे कि बात करते हुए सामने वाले शख्स को मालूम था कि वो संजीदा और पुरएतमाद आर्यान खान से बात कर रहा है। आर्यान खान के तासुरात ने फ़ौरन ये जाहिर कर दिया था कि वो न सिर्फ सुन रहा है बल्कि हर लफ्ज़ को दिल में तौल रहा है, लेकिन किसी भी हरकत में घबराहट या जल्दबाजी नहीं थी। और क्या पूछ रही थी? सर, पहले तो इनकी पीए का फ़ोन आया था। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर परीशा मैम ने खुद फ़ोन किया। वो बहुत नाराज़ हो रही थी और कह रही थी कि इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, आपके घर का पता लगवाना। आर्यान खान ने मोबाइल कान के करीब रखा, आंखें अध खुली हुई थी, सर हल्का सा टिका हुआ और जिस्म पुरसकून मगर पूरी तवज्जो के साथ था। होंठों पर हल्की छुपती हुई संजीदगी, हाथ तकिए पर आराम से पड़ा हुआ। वह हर लफ्ज़ पर गौर करते हुए आंखों में हल्की सख्ती की झलक थी। ठीक है, मैं देख लूँगा। किसी को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं। आर्यान खान के लहजे में पुरसकूनपन था, लेकिन अंदरूनी तौर पर गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर रहा था। आंखों में हल्की सख्ती और सूरज का तासुर था। जी सर। आर्यान खान गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए परीशा के बारे में सोच रहा था। परीशा, तुम्हारी यही हरकतें मुझे जहर लगती हैं। तुम्हारा मर्दों के साथ मुकाबलेबाजी करना, खुद को मर्दों के बराबर समझना, इसी चीज़ ने कभी मुझे तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं होने दिया और ना ही कभी तुम मेरे साथ कनेक्ट हो सकोगी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा बेजोड़ और ज़बरदस्ती रहेगा। वो गुस्से से सीखपा होते हुए सोच रहा था। आंखों में सख्ती, होंठ कसे हुए और दिल में हर लफ्ज़ का असर वाज़ेह था। आपका नाश्ता बना दूँ? अबीरा जैसे ही रूम में दाखिल हुई, आर्यान खान के अंदर अचानक सुकून की लहर दौड़ गई, जैसे ठंडी हवा का झोंका इसे छू गया हो। इसकी आंखें नर्म हो गई, दिल में हल्की राहत महसूस हुई और वह धीमा मीठा सा लहजा जो इसकी शख्सियत का बेहतरीन असासा था जहन में गूंजने लगा। अबीरा के कदम मोहतात मगर खुद एतमाद थे और इसकी मौजूदगी ने रूम की सख्ती में हल्की नरमी पैदा कर दी थी। नहीं,
नाश्ता बाहर करने चलते हैं। आर्यन खान के लहजे में नरमी थी। गुस्सा मद्धम हो चुका था। मगर क्यों? अबीरा ने हल्की शिकवा भरी नजरों से देखा। मैं अभी आपका नाश्ता बना देती हूँ। क्यों? बाहर जाकर खाने में क्या मज़ाहिका है? आर्यन खान ने पुरसुकून लहजे में कहा। ठीक है, अगर घर पर नाश्ता नहीं करना तो आप जाकर बाहर कर लीजिए, मुझे नहीं जाना। अबीरा ने हल्का सा सर झुकाया, थोड़ी नाराज़गी के साथ। क्यों? तुम्हें मेरे साथ जाने में क्या मसला है? जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे साथ जाना पड़ेगा। आर्यन खान की आवाज़ में रोज़ और नरमी दोनों थे। क्या पहनकर रेडी हो जाऊं? सिवाय आपके कपड़े के और एक गाउन के मेरे पास कुछ नहीं। अबीरा ने मुख्तसर शिकवा भरी नज़रों से आर्यन को देखा था। सॉरी, ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखता। एक काम करो, गाउन पहन लो, नाश्ते के बाद शॉपिंग भी करवा दूँगा। आर्यन खान बेड से उठकर चलते हुए अबीरा के करीब आकर खड़ा हुआ, नर्म और मोहब्बत भरी नज़र से इसे देखा। इसके बाद, यानी प्रे एरिया के वाक़े के बाद, इनके बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, लेकिन आर्यन का अंदाज़ हमेशा मोहब्बत और खुलूस से भरपूर रहता था। वो जानबूझकर अबीरा को वक्त दे रहा था ताकि वो दिल से इसे कबूल कर सके। अबीरा गहरी सोच में मुब्तला थी। इसे देखते हुए आर्यन खान ने नफ़ी में सर हिलाया, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाज़ पर नहीं लेकर जा रहा, नाश्ता करना है और इसके बाद शॉपिंग करके अपने लिए तमाम ज़रूरी सामान ख़रीद लेना। इसने गहरी नज़रों में अबीरा की नाराज़ उदास चेहरे को देखा जो खामोशी में कुछ कह रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अपने लिए ना खरीदना, मगर मेरे लिए ख़रीद लेना, मुझे काफ़ी कुछ चाहिए। वो एकदम करीब आया। अबीरा एक लम्हे को पीछे हुई, मगर आर्यन ने इसकी कमर में नरमी से दोनों हाथ डाले, खींचकर बहुत आराम से अपने करीब किया। झुककर इसकी आंखों में देखा। अबीरा पलके झुकाए खड़ी थी, दोनों हाथ आर्यन के सीने पर रखकर हल्का सा फासला बरकरार रखे हुए। चेहरे पर शर्म और हल्की सी उलझन एक साथ थी। आपने अपने लिए जो कुछ खरीदना चाहते हैं वो खुद खरीद लीजिए। पहले आपकी शॉपिंग में थोड़ी करती थी। पहले मेरे पास तुम नहीं थी तो मैं अपनी शॉपिंग खुद करता था। अब मेरे पास एक अदद सुगड़ बीवी मौजूद है, तो फिर मैं अपनी शॉपिंग खुद क्यों करूं? मैं सुगड़ नहीं हूं। अबीरा के पलकों के नीचे लाल रंग ठहर सा गया था। आर्यन के लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे थे। तो क्या रोमांटिक हो? इसके चेहरे पर नजर जमाए अबीरा की आंखों में उतरते शर्म के रंग को देख रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? अबीरा ने फौरन नजरें उठाकर इसे देखा, जैसे इस पर अचानक इल्जाम लगा दिया गया हो। आंखों में हल्की सी हैरत और लहजे में घबराहट की खफीफ झलक थी। आर्यन इसके रद्द अमल पर आहिस्ता से हंसा। वो हंसी जो ज़्यादा आवाज़ नहीं निकालती थी, मगर चेहरा पर पूरी तरह फैल जाती है। करीब झुकते हुए बोला, चूहिया, यही तो मसला है। आर्यन ने नीम मुस्कुराहट के साथ सर झटका, जैसे उसकी खामोशी उसे पागल कर रही हो। कुछ कहती ही तो नहीं हो, कुछ कहो तो ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। वो इसके सामने ज़रा सा झुका, नज़रें थोड़ी संजीदा हुई। इतनी किस्मों के बाद भी मेरा किरदार मशकूक है। अबीरा ने आहिस्ता से सांस भरा। चेहरा एक पल को मजबूत लगा, मगर आंखों की नमी अंदर ही अंदर हल्की सी लर्जी थी। मेरे पास अभी इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसकी भवें सुस्त अंदाज में सुकड़ी, जैसे वो इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। अगर आप अपने किरदार की हद तक बात कर रहे हैं तो हाँ, आपके किरदार पर यकीन आ गया है, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो अपने रब का पाक कलाम की कसम खा लेता है तो मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हम इन पर यकीन रखें। वो रुकी होंठ सख्ती से भींच लिए, दिल सीने में फिर से दुख उठा लाया था। मगर मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। आर्यन की नज़रें लम्हे भर को थम गई थी। वो सीधा हुआ, मगर कुछ बोल न सका। आप शायद भूल गए हैं, मगर मैं कुछ नहीं भूली। अबीरा ने नज़रें ऊपर उठाई। आवाज़ नर्म थी, मगर तलखी छुपी न थी। आपने जो मेरी तजलील की है, वो जो कुछ मेरे साथ किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसके कहने पर कमरे की फिजा चंद सेकंड के लिए खामोश हो गई। आर्यन के चेहरे की शरारत और गुस्सा दोनों एक लम्हे में उतर गए। सिर्फ भारी से सांस बाकी रही और एक पछतावा जो वो छुपाना चाह कर भी नहीं छुपा सकी थी। मैंने कहा था सिर्फ एक बात साइड पर रखना और फिर जवाब देना, और अगर तुम अपने कसूर की बात कर रही हो तो फिर कसूर तो मेरी रोशाने का भी नहीं। रोशाने के बारे में सोचते ही आर्यन के लहजे में गुस्से की शदीद लहर उतरी थी। चेहरे पर संजीदगी, आंखें तेज और होंठ हल्के से कसे हुए थे, जैसे हर लफ्ज़ को दिल में तोल रहा हो। तो ठीक है, आप अपनी रोशानी का बदला ले लें। जब आप मुझे बदले के लिए लाए हैं, सज़ा देने के लिए लाए हैं, तो अपने मकसद से पीछे मत हटें, मत भटकें अपने मकसद से। मत ये भूलें कि मैं सज़ा के लिए लाई गई हूँ। इस बात को याद रखें हमेशा। अबीरा के लहजे में लर्जिश भी थी, मगर आंखों में अजीब सी मजबूती उतर आई थी। वो आर्यन को देख रही थी जैसे पहली बार दिल की सारी तलखी खोल कर सामने रखती हो। आर्यन पल भर को खामोश रह गया था, जैसे उसके हर लफ्ज़ ने सीधा दिल पर जड़ लगाई हो। तो ठीक है, आप अपनी रोशानी का बदला लें।
जब आप मुझे बदला लेने के लिए लाए हैं, सज़ा देने के लिए लाए हैं, तो फिर अपने मकसद से पीछे मत हटें, मत भटके अपने मकसद से। ये मत भूलें कि मैं सज़ा के लिए लाई गई हूँ, इस बात को याद रखें। आर्यन ने इसे देखा तो लहजे में पुख्तगी और अज़म की झलक थी, जैसे वो अपने सख्त फैसले के सामने खुद भी बेबस खड़ा हो और आंखों में मिले जुले जज्बात तैरते, कुछ रोकने वाले, कुछ मज़ीद सख्त बना देने वाले। मकसद से तुमने मुझे भटका दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वह गहरी नज़रों से देखते हुए बोला था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस अपने मकसद पर तवज्जो करें और अपने आप को समझाएं कि मैं आपके लिए सिर्फ सज़ा और नफ़रत हूँ। वो दो टोक लहजे में बोली और चेहरे का रुख फेर लिया। अबीरा क्यों इतनी जालिम बन रही हो? आर्यन खान बेड के किनारे से उठा, आहिस्ता आहिस्ता अबीरा के गिर्द घूमता हुआ इसके सामने खड़ा हो गया। आंखों में शिद्दत, लहजे में टूटे रोमानवी जज्बात और दिल की तड़प वाज़े थी। जिंदगी में पहली बार आर्यन खान किसी के सामने झुका है। मेरे झुकने को मेरी गलती मत बना देना। इसने एक लम्हे के लिए पलकें झुकाई, हाथ आहिस्ता हवा में थामे, फिर अपनी गिरफ्त में अबीरा की मौजूदगी को महसूस किया। मुझे पछताने पर मजबूर मत करना कि क्योंकि मैंने दुश्मन की बेटी से मोहब्बत की, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बदल क्या हूँ। आवाज़ में लर्जिश थी, दिल की शिद्दत और एहसास वाज़िह, जैसे हर लफ्ज़ दिल से निकल रहा हो और आंखें हर हरकत में तड़प कर झलक दिखा रही हूँ। तो मत पछताएं, अभी भी वक्त है, अपने कदम पीछे ले लीजिए। मेरे दिल में आपके लिए सब कुछ हो सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। अबीरा की आंखों में फैसला और दिल में छुपी नरमाई थी। ये ज़बरदस्ती बना रिश्ता अब किसी और रुख की तरफ जा रहा था, मगर वो खुद को मजबूत रखे हुए थी। आर्यन खान जब एक बार कदम बढ़ा लेता है तो कभी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो कदम बिजनेस के लिए हो या दुश्मनी के लिए, मंजिल को हासिल किए बगैर नहीं लौटता। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में वही तेज चमक, वही जिद, मगर लहजे में अजीब सा टूटा हुआ दर्द शामिल था। तो यहाँ तो बात मेरी मोहब्बत की है। तुम्हारे इनकार ने मेरी मोहब्बत को जुनून में बदल दिया है, और जब बात मोहब्बत से जुनून तक पहुँच जाए तो कदम पीछे नहीं लिए जाते। वो रुका, अबीरा की आंखों में झांका, जैसे इसके अंदर तक देख रहा हो। तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करना मेरा जुनून बन चुका है, और जिस चीज़ का जुनून आर्यन खान के हवासों पर तारी हो जाए, उसे तो मैं हर हाल में पार करता हूँ। इसका लहजा गहरा हुआ और सांस भारी, और फासले की लकीर तंग। तुम जितना मुझे नज़रअंदाज करोगी, जितना मुझसे दूर भागोगी, मैं इतना ही तड़प कर तुम्हारे और करीब आऊँगा। आर्यन खान की जिद इसके नज़रों के साफ झलक रही थी। वो चंद लम्हों के लिए अंदर से घबराई, मगर खुद को मुकम्मल पुरसुकून दिखा रही थी। हिम्मत जमा करते हुए आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सब करके देख लीजिए, मैं फिर भी आपकी हसरतों को हासिल रहूँगी। अबीरा को आप कभी इसकी मर्जी से हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़बरदस्ती का मैं कुछ कह नहीं सकती। वो आंखों में आंखें डाले कुछ गुस्से और कुछ मगरूराना अंदाज के साथ बोली थी। उफ, इतना गुरूर? आर्यन खान हल्का सा छलक झुककर अबीरा की आंखों में घूर गया था। चेहरे पर शिद्दत और काबू पाई हुई तड़प साफ नजर आ रही थी। ये गुरूर नहीं, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। मत भूलें कि आपने मेरी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, मुझे अपने अपनों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब इस दिल में मोहब्बत पैदा होने के इम्कानात बहुत कम है। अबीरा की आंखें थोड़ी सी नम हुई, लेकिन चेहरे पर सख्ती बरकरार रही, जैसे अंदर कुछ दर्द महसूस हो रहा हो, मगर वो इसे छुपा रही हो। चलो, तुमने ये तो तस्लीम किया कि इम्कानात कम हैं, मगर हैं ज़रूर। मुकाबला तो टक्कर का रहेगा। तुम लगा लो अपने दिल पर पाबंदियाँ। तुम्हारे दिल के हालात से कुछ कुछ वाकिफ मैं भी हूँ। ज़ुबान से झूठ बोलकर, नजरें फेर कर धोखा दे लेती हो तुम बड़े आराम से। अगर मुकाबला आर्यन खान न होता। आर्यन खान के लबों पर जख्मी से मुस्कुराहट थी, आंखें थोड़ी सी नम और फैली हुई थी, जैसे हर लम्हा अपने जज्बात के जोर से लड़ रहा हो। चेहरे पर थोड़ी सी थकन और दर्द वाज़े था, आंखें नशे में डूबी, मुकम्मल तौर पर अबीरा पर मरकूज, दिल की गहराई से निकलती हुई तड़प को जाहिर कर रही थी। अबीरा ने आंखें थोड़ी सी नीचे कर ली, होंठ हल्के से दबाए, जैसे अपने जज्बात पर काबू रखते हुए भी अंदर से हल्की सी तड़प महसूस हो रही हो। आर्यन खान की पहली और आखिरी मोहब्बत, तेरा हर अंदाज अच्छा है, सिवाय नज़रअंदाज करने के उफ वह जानलेवा है। मगर तुम अभी वाकिफ नहीं मेरी मोहब्बत और मेरी जुनूनियत से। तुम इतना जान लो कि तुम मेरी ज़िंदगी में हकीकत से ज़्यादा हसरत बनकर आई हो, और इंसान की फितरत है, कोई चीज़ जब हसरत बन जाती है तो इंसान इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। आर्यन खान के चेहरे पर शिद्दत और अंदरूनी दर्द साफ झलक रहा था। लोगों पर हल्के से जख्मी मुस्कुराहट, आंखें थोड़ी सी नम और फैली हुई, मगर हर लम्हा अबीरा की तरफ मरकूज। गलत, मैं आपकी ज़िंदगी में हसरत नहीं नफरत बनकर आई हूँ। इरादा तो आपने बदला है अपना, मैं तो कायम हूँ, आप भी आपकी नफरत बनकर रहने के लिए। आर्यन खान के ने जज्बात से भरा ये बयान सुनकर अबीरा की आंखों में हल्की सी सख्ती और अंदर से उठती हुई तलखी नजर आ रही थी।
سنا تھا کہ لوگ کسی کی محبت بن کر مغرور ہو جاتے ہیں، آج تجھے دیکھ کر اس حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں۔ آریان خان نے یہ کہتے ہوئے گہری نظروں سے عبیرہ کو گھورتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے دل کی شدت اور جذبات کو ایک لمحے کے لیے قابو میں رکھ رہا ہو۔ ہم نے بھی سنا تھا کہ کبھی کبھی آپ کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے جو آپ نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے ہمیں اس حقیقت سے واقف کروا دیا ہے۔ کبھی اپنے عیبوں سے بھی پردہ اٹھانے کی ہمت کریں مسٹر آریان خان۔ عبیرہ نے کہتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے آریان کو دیکھا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں طنز بھی تھا، شکوہ بھی اور درد بھی، سب ایک ساتھ امڑ آیا تھا۔ اپنے گناہوں کو زندگی میں پہلی بار میں نے پورے دل سے خدا کے پاک کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر تمہارے سامنے تسلیم کیا ہے۔ آریان خان کی وہ حقیقت جو سوائے اس کے کوئی نہیں جان سکتا تھا، اسے پورے دل سے تمہارے سامنے تسلیم کیا۔ جو گناہ میں نے کیے وہ بھی تسلیم کیے، جن کے بارے میں صرف افواہیں تھیں وہ بھی تسلیم کیے۔ ایسا عاشق پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی تمہیں نہیں ملے گا مس عبیرہ آریان خان۔ آریان خان نے یہ کہتے ہوئے تڑپتے دل کی شدت کو قابو میں رکھتے ہوئے عبیرہ کا نام لبوں پر آہستہ سے ادا کیا تھا۔ عبیرہ نظریں ہلکی سی جھکی ہوئی خاموش کھڑی تھی، دل میں اداسی، حیرت اور چھپی ہوئی نرمائش کے ملے جلے احساسات تھے، جیسے ہر لفظ کو دل کے اندر جذب کر رہی ہو۔ کچھ دیر وہ اس کے جواب کا انتظار کرتے خاموش کھڑا رہا، نظریں اس پر جمائی ہوئی تھی۔ عبیرہ خاموش لا تعلق انداز میں جیسے کچھ کہنا ہی نہ چاہتی ہو کھڑی تھی، مطلب کہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ کوئی بات نہیں، ریڈی ہو جاؤ، ہم باہر چل رہے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے نرم مگر پرسر لہجے میں بولا، ایک بات ضرور کہوں گا، میری محبت بن کر تم مغرور ہو گئی ہو، مگر کوئی بات نہیں، آریان خان کی محبت ہو، اتنا غرور تو تم پر جچتا ہے۔ آریان خان نے ہلکا سا جھک کر کے کندھے کے قریب آ کر اپنی سانس کی ہلکی سی گرمائش اور قریب ہونے کا اشارہ کیا، جیسے خاموش محبت کی شدت صرف لمحے میں محسوس ہو۔ پھر احترام کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ عبیرہ اپنی تیز دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے تیز قدم اٹھاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے روم سے باہر چلی گئی تھی۔ دل میں ہلکی سی گرمائش اور الجھن کے ملے جلے احساسات لیے مسز آریان خان، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک مجھے تم نظر انداز کرتی رہو گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے سجاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ہلکی مسکراہٹ لبوں پر لپٹی ہوئی تھی اور سر کے پیچھے بالوں کو نرم ہاتھ سے پھیرتے ہوئے وہ ناشتے کے لیے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ قدموں میں ہلکی سی تیزی، لیکن دل میں ابھی بھی عبیرہ کی موجودگی کی گونج لیے ہوئی تھی۔ ایزل کو اس کے گھر میں آئے ہوئے صرف 10 دن گزرے تھے، مگر انشا اور ایزل کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایزل کے آنے سے انشا کے چہرے پر ہمیشہ خوشی کے رنگ رہنے لگے تھے۔ پہلے وہ گھر میں اکیلی بور ہو جاتی تھی، اب اسے گھر میں ایک بہن اور ایک دوست مل گئی تھی۔ ایزل کی چنچل اور خوش مزاجی کی وجہ سے گھر میں ہر وقت رونق کا سامان لگا رہتا تھا۔ ظاہر میں ایزل چنچل اور شوق اور لاپرواہ لگتی تھی، مگر حقیقت میں وہ نہایت ہوشیار اور محتاط تھی۔ گھر کے کاموں میں اس کی خوش دلی اور خود سے حصہ لینے کا انداز رتبہ کو حیران کر دیتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایزل اتنی جلدی گھر کے ماحول میں گھل مل جائے گی، مگر جیسے ہی یارم کام پر جانتا، ایزل خود بخود رتبہ کے پاس کچن میں آ جاتی۔ انشا اور رتبہ ایزل کو کوئی خاص کام تو کرنے نہیں دیتی تھی، مگر انہیں ایزل کا یہ خود سے آنے اور باتیں کرنے کا انداز بہت پسند تھا۔ ایزل نے خود سے باسق خان کی دوائیوں اور کھانے پینے کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر وہ فروٹس کاٹ کر رتبہ اور باسق خان کے لیے روم میں لے جاتی تھی۔ ان 10 دنوں میں اس نے گھر کے ہر فرد کا دل جیت لیا تھا اور ہر کسی کی نظریں ایزل کو ڈھونڈتی رہتی تھی سوائے یارم کے لیے ایزل ابھی تک ٹارچر کا سما تھی۔ وہ خاموشی اور تنہائی پسند تھا، جبکہ ایزل ہر وقت روم میں طوفان برپا کیے رکھتی تھی۔ وہ چپ رہنے کا عادی تھا، وہ بولنے پر مجبور تھی، نہ یارم کی ڈانٹ پر اثر ہوتا تھا نہ اس کے غصے کا۔ ڈی ایس پی صاحب اس لڑکی کے انداز سے کافی تنگ تھے۔ آج سنڈے کا دن تھا تو یارم نے رات کو ہی سختی سے ایزل کو کہا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کرے، اسے سونے دے۔ کافی دنوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر ایزل نے صبح سے اپنے شیطانی کیڑے کو کس طرح سے چپ کروا رکھا تھا یہ تو صرف وہ خود ہی جانتی تھی۔ آنکھیں فجر کے بعد بھی نہیں لگی اور یارم فجر کی نماز ادا کر کے واپس ہو گیا تھا۔ ایزل بوریت سے بچنے کے لیے نیچے انشا کے پاس آ گئی۔ تب سے وہ بیٹھی ہوئی آپس میں گپے ہانک رہی تھی۔ ایزل، رتبہ نے کچن سے جھانکتے ہوئے پیار بھرے انداز میں آواز دی۔ جی آنٹی۔ ایزل جو صوفے پر انشا کے ساتھ بیٹھی ہنستی بولتی تھی، فوراً چونک کر سیدھی ہوئی۔ بیٹا یارم کہاں ہے؟ سو رہے ہیں وہ، ایزل نے معصومیت سے بتایا۔ رتبہ اس کے پاس آ کر ذرا نرم لہجے میں بولی، اسے اٹھا دو بیٹا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ہم آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ بالکل ریڈی ہے۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا، مگر پھر بھی وہ اور انشا باتوں میں لگ گئی۔ رتبہ نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو دوبارہ دیکھ کر کہا، بیٹا تم دونوں باتیں بعد میں آرام سے کر لینا، جاؤ ذرا جلدی، آپ کے بابا بھی ناشتے کے لیے یارم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی میں اٹھاتی ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرائے اور یہ مسکراہٹ اس کے لیے تھی کہ اب یارم اٹھ جائے گا اور وہ اسے دیکھنے کے لیے اپنے پیارے شوہر کو
शौहर की शक्ल मुबारक मिल जाएगी। अजीब झल्ली लड़की थी। इंशा प्लीज बाकी स्टोरी यहीं से कंटिन्यू करना। मैं तुम्हारे भाई को उठाने की कोशिश करती हूँ। हंसा देने वाली शर्माहट को सजाए चेहरे पर सजाए हुए बोली। इंशा ने इसे मसनूई खफगी से देखा था, मगर इज़ल की फनी से शर्माने वाली एक्टिंग देखकर लबों के किनारे खुद ब खुद थोड़े से ऊपर उठ गए थे। बेस्ट ऑफ लक दोनों को, इज़ल ने अंगूठे ऊपर करते हुए शोखी से अंदाज में कहा था। वो मुस्कुराती हुई ढेर सारा एतमाद और थोड़ी सी घबराहट धड़कनों में लिए सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई थी। कदम तेज थे जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। कमरे के नज़दीक पहुंचकर इसने एक लम्हे को सांस लिया, फिर बगैर कुछ सोचे तूफान की तरह दरवाज़ा खोल दिया। ये देखे बगैर के सामने कौन खड़ा है, और दरवाज़ा खुलते ही फिजा जैसे लम्हा भर को रुक गई। इज़ल रूम का दरवाज़ा खोलकर स्पीड से अंदर दाखिल हुई। यारम जो तैयार होकर रूम से बाहर आ रहा था, दोनों के बीच में जोर का तसादम हुआ। यारम लड़खड़ाता हुआ फर्श पर गिरा और इज़ल भी इसके ऊपर गिरते चले गए। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। यारम खान की भारी गुस्सेली आवाज़ इज़ल के समाज से टकराई थी। तुम्हारा मसला क्या है? सुबह सुबह तुम इंसानों की तरह क्यों बिहेव नहीं कर सकती? यारम ने गुस्से से दांतों को पीसते हुए कहा, अब मैंने क्या कर दिया? दरवाजे के सामने आप खड़ी थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई थी और यारम भी उठ खड़ा हुआ था। शट अप, सुबह सुबह मेरे साथ बहस मत करना। इज़ल के जवाब पर यारम की आंखों में चिड़चिड़ाहट और वो तेज चमक थी उभरी थी जब जब्त की आखिरी गरह भी खुलने लगी थी। जबड़े कट गए और सांस भारी सी निकलती महसूस हुई थी, मगर वो फिर भी किसी तरह खुद को काबू में रखे खड़ा था। हाय हाय कितने अच्छे लगते हैं आप। सुबह सुबह यूँ गुस्सा करते हुए बड़ी दिलकश अदा से मुस्कुराती हुई बोली, जैसे यारम की चिड़चिड़ाहट भी इसके लिए कोई मज़ाहिया सा मंजर हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें, यारम ने दांत खींचकर कहना चाहा, मगर जुमला अधूरा रह गया। आपका बस चले तो आप कुछ करें, मगर बदकिस्मती से आपका बस नहीं चल रहा। वो इसके लिए जाहिर सी बात है, जब जब आपको मुझ पर गुस्सा आता है तो साथ ही ये भी ख्याल आता है कि ये यार बंदी है तो खूबसूरत, अब इसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, दोनों हाथ कमर पर रखे इसको ऐसे अकड़ कर गोया अपनी बात पर मोहर लगा रही हूँ। अगर तुम में खूबसूरती के साथ ज़रा सी अकल भी होती तो मैं मुतासिर होने की ज़रूरत को ज़रूर कोशिश करता। यारम ने भवें चढ़ा कर कहा, जैसे हर लफ्ज़ के साथ इसकी बर्दाश्त मजीद खट रही हो, मगर लहजे में वही दबी हुई बेबसी थी जो हर बार इज़ल के सामने हार मान जाती थी। हर वक्त कड़वा कड़ेला बनने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हंस भी लिया करें, सेहत के लिए अच्छा होता है डियर हस्बैंड। वो बचकाना सा अंदाज अपनाते हुए इसकी ज़रा करीब आई थी। दोनों हाथ आहिस्ता से इसके गले में डाले। अंदाज में रोमांस कम था, शरारत और मासूमियत ज़्यादा थी। यारम ने एक लम्हा चौंक कर इसे देखा, फ़ौरन से अपने दोनों हाथ पीछे की जानिब जाकर कमर पर बांध लिए, जैसे खुद को रोक रहा हो। वो नहीं चाहता था कि एक लम्हे की भी नरमी इसे छू ले या दिल में कोई ऐसा एहसास जाग उठे जिसे वो जन्म ही नहीं लेना चाहता। इज़ल ने इसका ये अचानक बचाव देखकर आंखें फैला दी। हैरत और हल्की सी शरारत इसकी नज़रों में इकट्ठी झलक रही थी। कसम से कितना शर्माते हैं, मुझे तो कभी कभी आपके दिफा पर हैरानी होती है। वो बेख्तियार हंस रही थी, जैसे इसकी घबराहट इसे साफ दिखाई दे रही हो। मजबूरी है ना, जब लड़की होकर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मजबूरन ये रोल मुझे ही प्ले करना पड़ता है, और अब मेहरबानी करके मुझसे दूर रहो। मुझे ज़रा ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लफ्ज़ों को समेट कर पूरी बावकार संजीदगी के साथ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, जैसे हाथ खींचने की आखिरी कोशिश हो। क्यों पीछे हटूं? शौहर है मेरे, पूरा हक बनता है मेरा, और हाँ मुझे नहीं आता फजूल में शर्माना, क्या करूं? वो अब भी ठीक से मासूमियत लिए यारम के गले में बांसुर डाले खड़ी थी, आंखों में वही चमक, वही बेखौफ सा भोलापन। अगर यारम के दिल में अबीरा की मोहब्बत तनी हुई दीवार की तरह मौजूद ना होती तो शायद इज़ल की ये सादगी, ये बेतकल्लुफ़ी से अच्छी भी लगती। आखिर वो कुछ गलत कर भी तो नहीं रही थी। लम्हा भर के लिए वो उसे देखता रहा। इसकी आंखों में एक हक था, यकीन था, सादगी, शरारत, मासूमियत, बेतकल्लुफ़ी सब कुछ एक साथ छलक रहा था। हक तब हासिल होता है जब हक देने वाला हक देना चाहे। यारम ने नरमी से इसके बाजू गले से निकाल दिए थे। फजूल का मुझ पर हक मत जमाया करो। वो एक कदम पीछे हटा, अपनी आवाज़ में हल्की संजीदगी के साथ, तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे जहर लगती हैं। उसकी आंखों में अताब और दिल में छुपी अजीब सी बेबसी। खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर से मामूल पर आया था, मगर दिल की धड़कन अभी भी नहीं थमी थी। इज़ल ने हल्के हाथ से सर उठाया। इसकी नज़रों में वही जिद थी, वही छलक रही थी। आप हक दें या ना दें, मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे हैं और मैं आप पर पूरा हक रखती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो अपने अंदाज में पूरी यकीन दहानी के साथ बोली, फिर थोड़ा सा और करीब हुई। आपको मेरी बातें, मेरी हरकतें जहर लगती हैं, इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकती।
اس نے بلکہ اٹھا کر یارم کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی، ہلکی سے شرارت سنجیدگی کے ساتھ. اور یہ آنکھیں جو آپ مجھے کمرے میں دکھاتی ہیں، اتنی ہمت ہے تو کمرے سے باہر دکھائیں آنکھیں. وہ مسکرائی، لبوں پر ہلکی اکڑ اور آنکھوں میں چمک تھی. پھر مانو ڈی ایس پی صاحب میں کتنی ہمت رکھتی ہوں. ایزل پوری دلیری کے ساتھ یارم کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ رہی تھی، جیسے اسے چیلنج دے رہی ہو اور ساتھ ہی اس کی جھنجھلاہٹ کو انجوائے بھی کر رہی ہو. یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں روم سے باہر تمہیں کچھ غلط نہیں کہہ سکتا. صرف بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں باہر تھوڑی سی عزت کی نظر سے دیکھتے ہوئے خاموش رہتا ہوں. چلو کوئی ڈر تو ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میرے سامنے خاموش رہتے ہیں. تھوڑی سی شرارت اور پر اعتماد انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، عزت بھی اپنے بابا کی کرتا ہوں اور ان کی خاطر ہی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. وہ ان کے احترام میں ہی خاموش رہتا ہوں. اس میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تم خوش فہمی میں مبتلا مت ہوا کرو. یارم نے ہلکی بھویں سکڑاتے ہوئے نظریں جمی رکھی تھیں اور چہرے پر سنجیدہ مگر نرم انداز تھا. یارم تیزی سے باہر نکل کر جانے والا تھا کہ ایزل نے اس کے ہاتھ کو تھام کر واپس کھینچ دیا. گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دونوں بیڈ پر گرے. ارادہ تو ایزل کا کچھ ایسا نہیں تھا، مگر غیر ارادی طور پر یہ ہو چکا تھا. یارم کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے. اس لمحے میں وہ کافی گھبرا گیا تھا. ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی مگر ایزل نے دانت نکال کر شرارت بھری مسکراہٹ دکھاتے ہوئے اسے دوبارہ اٹھنے نہیں دیا تھا. ابھی کیا بدتمیزی ہے. یارم نے گھر کر دیکھا. لبوں پر سنجیدگی اور تھوڑی سی چڑچڑاہٹ چھائی ہوئی تھی. ڈیئر ہسبینڈ، اس کو رومانس کہتے ہیں. ایزل نے دانت نکالتے آنکھ کو شرارتی انداز میں ونگ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یارم کا گھبرا کر ضد ہونا اسے دلچسپ لگ رہا تھا. شٹ اپ، مجھے اس طرح سے چچوری حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں. یارم نے غصے سے نظر جمائے کہا تھا، بازو سخت کیے اور اپنے موقف پر قائم تھا. ہائے، مگر میں کیا کروں، مجھے تو چچوری حرکتیں بہت اچھی لگتی ہیں. کاش آپ بھی کبھی ایسی چچوری حرکتیں کریں. ایزل کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی، ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ تھی اور وہ تھوڑا سا آگے جھک کر یارم کو چیلنج کر رہی تھی. دل میں اس کے لیے ہلکی سی کھلتی ہوئی خوشی چھپی تھی. میرا دماغ ابھی تک ٹھکانے پر ہے. تمہارے طرح پاگل نہیں ہوا بے وقوفوں والی حرکتیں شروع کر دوں. جس طرح کی حرکتیں تم کرتی ہو نا، اگر مجھے بابا کی عزت کا خیال نہ ہو تو میں تمہارا گلا دبا دوں. یارم دونوں ہاتھ سائڈ پر ٹکا کر پیچھے کی طرف جھکا بیٹھا تھا. کندھے سخت کیے جیسے سکتا ستاری ہو. سانس ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ چل رہی تھی جسے غربت کا دباؤ سے بے چین کر رہا تھا. وہ نظر ایزل پر ٹکانا چاہتا تھا مگر ہر 2 سیکنڈ کے بعد نگاہ پھیر لیتا، جیسے اس کی موجودگی اس کے حواس پر جملہ کر رہی ہو. اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی. وہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا. تو دبا لیجیے گا، کس نے تمہیں روکا ہے؟ حق کے استعمال میں ڈرتے کیوں ہو؟ ایزل نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا. آنکھوں میں پیارے، کیوٹ اور تھوڑے سے کھلے ڈھلے تاثرات لی. چھیڑا، تمہیں پتا ہے تم بہت بے شرم ہو. یارم نے نفی بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. ایزل نے شرارتی سے مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں ذرا سا سکیڑتے ہوئے کہا، ہائے، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ بہت ہی شرمیلے ہیں، جیسا کہ آپ کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی پر تو یہ شرمیلا پن سوٹ ہی نہیں کرتا. میں تو سوچتی تھی کہ ڈی ایس پی صاحب مجھ پر پیار کی ایسی بارش برسائیں گے کہ میں اپنی دوستوں کو بتاتے ہوئے شرما جایا کروں گی. اس کے انداز میں وہی مخصوص کیوٹ سی بے تکلفی تھی، جس سے لہجے میں ہلکی سی شوخی، جیسے واقعی اس کے ذہن میں یہ سب فلمی سین چلتے رہے ہوں. یارم کی طرف تھوڑا سا جھک کر بڑے معصوم مگر کھلے ڈھلے انداز میں آنکھیں چپکی تھی، جیسے وہ خود ہی اپنے خوابوں پر ہنس بھی رہی ہو اور چڑھا بھی رہی ہو. شٹ اپ، شٹ اپ. ہمارے درمیان ہونے والی باتیں تم اپنی دوستوں کو کیوں بتاؤ گی؟ میاں بیوی کی پرسنل باتیں صرف میاں بیوی تک محدود رہنی چاہیے. یارم نے غصے سے آنکھیں سمیتی انداز میں سختی سے ساتھ کہا. ڈی ایس پی صاحب بعد میں چلا لیجیے گا، پہلے بتائیں ہمارے درمیان ایسا کیا ہے جو صرف ہمارے لیے محفوظ رہے. ایزل شرما کر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی اور یارم کو اپنی حد سے زیادہ بولنے کا احساس ہونے لگا تھا. بنا جواب دیے وہ نظروں کا رخ پھیر گئی تھی. اب وہ ایزل کے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے. ایک نظر ایزل کی جانب دیکھا جو بیڈ پر بچکانا انداز میں پڑی تھی. ہاتھ ہلکے سے لپٹے، آنکھوں میں شرارت کی چمک. یارم قدموں میں احتیاط رکھتے ہوئے بالکل خاموش روم کے دروازے کی طرف بڑھا. ہر قدم میں سنجیدگی اور نظم محسوس ہوتا تھا، جیسے ہوا کے جھونکے بھی اسے محسوس نہ کر پائیں. اگر تمہارا بک کرنے والا صبح کوٹا پورا ہو گیا ہو تو چلو ناشتہ کر لیتے ہیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا. آواز میں قدرتی وقار اور تسلسل تھا. ہاؤ روڈ، میں گری ہوئی ہوں اور آپ روم سے باہر جا رہے ہیں، پلیز مجھے اٹھائیں. ایزل بیڈ پر پڑی دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے آنکھوں میں ہلکی سی چمک اور ہلکی سی شرماتی مسکراہٹ لیے پوری یہ طرح یارم کی توجہ کھینچ رہی تھی. ہر لمحہ اس کے انداز میں چھوٹی سی ضد اور بے ساختی نمایاں تھی. جتنی زبان چلتی ہے اتنی ہمت کر کے اٹھ جانا. تمہارا ملازم نہیں ہے جو تمہیں اٹھاؤں.
यारम ये कहकर रूम से बाहर निकल गया, कदम तेज और पुरअज़्म, लेकिन हर कदम में इसकी ज़ब्त शुदा नाराज़गी और फैसला वाज़ेह था, जैसे इसके मंजर से फौरी तौर पर दूर होना चाहता हो। इसे जाता देखकर ईज़ल एक नरम ठंडी सांस भरी और हल्की शरारती मुस्कुराहट इसके होंठों पर खुल गई। आपको मुलाजिम कौन बनाना चाहता है डीएसपी साहब? आप तो हमारे लिए जान हैं। अगर आप अपने जान वाले फ़राइज़ के अंजाम दें तो काफ़ी है। वो दिलकश मुस्कुराहट दी अपने कदमों पर खुद ही उठकर खड़ी हो गई। अगर आप इतने दिलकश और पुरकशिश ना होते तो ईज़ल कभी आपके नखरे बर्दाश्त न करती। क्या करूँ इस दिल का जिसे आपके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता? वो आंखों में शरारती चमक लिए बोली, हल्के से लर्जा खेज मुस्कान के साथ। जानती हूँ मैं थोड़ी सी शरारती और आपकी नज़र में बेवकूफ़ हूँ, मगर आप भी कम नहीं हैं। जालिम हैं, हर बार मेरा छोटा सा दिल तोड़ देते हैं, मगर क्या करें, ये अकड़ आप पर बेहद जचती है। मेरा डैशिंग डीएसपी साहब आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए अपने जज्बात में खो गई थी। नरम झरझरी के साथ और रूम से बाहर कदम बढ़ाया। दिल में हल्की सी तड़प, शरारत और मोहब्बत के सरगोशियों के साथ वो तेजी से थप थप करती सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। यारम ने डाइनिंग टेबल पर आते सबको हमेशा की तरह सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। बासिक खान ने सबसे पहले खुश दिली से सलाम का जवाब दिया, फिर रुतबा और इंशा के बारी बारी सलाम का जवाब दिया। यारम अपनी कुर्सी को पीछे खींचकर आराम से बैठ गया था। नजरें मेज पर रखी हुई थी। यारम ईज़ल नहीं आई? यारम की मां ने अकेले यारम को देखते हुए पूछा, नजर थोड़ी पर तवक्को और दिलचस्पी से भरी हुई थी। आंटी मैं आ गई हूँ। ईज़ल यारम के बोलने से पहले ही तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर डाइनिंग रूम में दाखिल हो गई थी। कदमों में नरम हलचल से भरपूर पूरे कमरे में चंचल और खुशगवार माहौल पैदा किया हुआ था। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई थी, चेहरे पर हल्की सी शरारत, मुस्कुराहट और आंखों में चमक ली, जैसे कोई मनपसंद गेम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। यारम ने नजरें उठाकर ईज़ल की तरफ घूरते हुए सोचा, आ गई आफत की पुड़िया। इसने कुछ कहा। ईज़ल ने जानबूझकर इससे सवाल किया, जबकि इसकी अच्छी तरह से जानते थे कि वो इस वक्त कोई भी जवाब नहीं देगा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा यारम, हमने हल्की सी घूरी डालते हुए कहा था। अच्छा, मुझे लगा शायद आपने कुछ कहा। बड़ी मासूमियत से कैसे देख रही थी? यारम ने नफी में सर को हिलाया। अच्छी तरह से जानता था कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है। ईज़ल बेटा, यारम को नाश्ता करवा दो और खुद भी शुरू कर दो। जी। रुतबा के कहने पर ईज़ल यारम के आगे नाश्ता सर्व करने लगी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे और चंद लम्हों की खामोशी छाई हुई थी। टेबल पर बर्तनों की हल्की हल्की खटपट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसे में बासिक खान के दिमाग की एक गहरी सोच आ भरी थी। बासिक खान ने चाय का सिप लेते हुए सोचकर यारम को पुकारा। यारम जी, तुम ईज़ल को कहीं घुमाने ले जाओ। अभी शादी के नए नए दिन है, यही तो वक्त है घूमने फिरने का। बासिक खान लहजा नर्म और पुरसुकून सा था। फिलहाल मैं मसरूफ हूँ, वक्त नहीं है। ये कहते हुए यारम ने हाथ रोक के बगैर नाश्ता जारी रखा था। नजर तक न उठाई थी। चेहरे पर वही रुखापन, आंखों में मामूल सा उकताहट, लहजा बिल्कुल सीधा बेलचक, जैसे इस बात की कोई अहमियत ही ना हो। ये क्या बात हुई? वक्त नहीं है? मैं कब से हनीमून प्लान सोचे जा रहा हूँ और नवाब साहब के पास वक्त ही नहीं है। ईज़ल ने दिल ही दिल में मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए सोचा। हलक में जाता हुआ टोस्ट जैसे एकदम से अटक गया था और उसने चाय का सिप लेते हुए खुद को संभाला था। ईज़ल को यारम का ये कहना जरा भी अच्छा नहीं लगा था। इसके पास वक्त नहीं है और वह कब से हनीमून का प्लान बना रही थी। मगर ईज़ल कौन सी आम लड़कियों जैसी थी जिस बात पर दुखी हो जाती। वो अपनी हर बात का हिसाब लेना खूब जानती थी। लबों की हल्की मुस्कुराहट बता रही थी कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये क्या बात हुई यारम? तुम्हारी शादी को अभी टाइम कितना हुआ है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं? थोड़ा वक्त निकालो और इसे घुमा ले जाओ, ये फर्ज है तुम्हारा। बासिक खान ने सख्ती और नाराज लहजे में कहा था। नाश्ता करते हुए निगाहें टेबल पर ही जमाए रखी। रुतबा और इंशा खामोशी से नाश्ता करती रही, मगर वे दोनों बाप बेटे की ये बातें गौर से सुन रही थी। यारम ने अपने साथ की सफाई देने के लिए मुंह खोला ही था कि ईज़ल ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ इसका हाथ हल्के से छू लिया था। पूरे बदन में एक हल्की सी लर्जिश दौड़ गई थी। वो लम्हा के लिए जामत सा रह गया था। लब बंद करके, आंखें बंद करके मुट्ठियों को थोड़ा सा जोर से दबाने लगा। ईज़ल की आंखों में छुपी चालाकी और शरारत ने फिजा को हल्की सी खेलती हुई कश्मकश से भर दिया था, जो दोनों के दरमियान खामोशी हंसी की तरह महसूस हुई थी। यारम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बासिक खान ने जवाब न पाकर नाराजगी से कहा था। जी बाबा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। यारम के अल्फाज आगे पीछे हो गए, दिल धड़क रहा था। ईज़ल ने हल्की सी शरारत से फिर से यारम को छेड़ दिया था और यारम लम्हे के लिए रुक गया था। वो चाहता तो फौरन अपनी बात दुरुस्त कर देता, मगर इतने लोगों की मौजूदगी और बाबा की नजरें इसे रोक रही थी। ईज़ल की चालाकी ने यारम के लिए एक लम्हे के लिए रास्ता महदूद कर दिया था और वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करने लगा था। बेचारा यारम न खुलकर जवाब दे सकता था, न ईज़ल पर गुस्सा दिखा सकता था। ईज़ल इस मंजर से लुत्फ अंदोज हो रही थी। नाश्ता खाकर भी वो खेल जा रही रखे हुए थी।
بابا کی نظریں اور انشا کی خاموش نگرانی یارم کے دل میں ہچکچاہٹ پیدا کر رہی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایزل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے کام سے ٹائم نکال لو اور ایزل کو کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جاؤ، باسق خان جیسے حکم دے رہے تھے۔ مگر بابا، اس وقت میں نہیں لے کر جا سکتا، اگلے 4 سے 5 مہینے میری پوسٹنگ اسلام آباد میں ہے، بہت دیر سے ایک کیس میرے پاس ہے، اسے سالو کرنے کے لیے مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا۔ یارم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تم اپنا ٹرانسفر روکو، فی الحال نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم ایزل کو گھمانے کے لیے کہیں لے کر جاؤ۔ باسق خان کے لہجے میں حکم اور ہلکی سختی دونوں محسوس ہو رہی تھی، لیکن محبت اور فکر بھی چھپی ہوئی تھی۔ سوری بابا، پوسٹنگ رکوا نہیں سکتا میں، میرا جانا بہت ضروری ہے، بہت دیر سے یہ کیس لٹکا ہوا ہے، جب واپس آؤں گا تو اسے گھما لے جاؤں گا۔ یہ کون سا کہیں جا رہی ہے یارم؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم خود سر ہوتے جا رہے ہو، اپنی مرضی کے مالک ہوتے جا رہے ہو، میرے فیصلوں کی، میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی اب۔ باسق خان کے لہجے میں غصہ فکر اور دونوں واضح تھے۔ جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا کہ یہ سب میجر ہارٹ اٹیک کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو شاید ہمیشہ اثر انداز رہ سکتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ کم بھی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ غصہ ان کی صحت کے لیے خطرناک تھا۔ خدا نہ خواستہ بابا، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ میرے لیے آپ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یارم کو اپنے بابا کی بات سے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تو ویسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ویسی باتیں کر رہا ہوں جیسا تم مجھے محسوس کروا رہے ہو، باسق خان نے ناراض لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، میں نے انکار کب کیا ہے؟ میں اس محترمہ کو گھمانے نہیں لے کر جاؤں گا، بس تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہوں، قسم سے میرا اسلام آباد جانا بہت ضروری ہے، ورنہ میں کبھی انکار نہیں کرتا۔ یارم نے دھیمے لہجے میں اپنے بابا کو سمجھانے کی کوشش کی، الفاظ میں سنجیدگی اور سیدھا پن واضح تھا۔ ایزل اب بھی ہلکی شرارت کے ساتھ یارم کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ یارم نے بڑی مشکل سے اپنی توجہ ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اپنے بابا کی طرف دی، کیونکہ ان کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یارم خان کی جان بستی تھی اپنے بابا میں، وہ ہر لفظ میں اس کا احترام اور فکر جھلک رہی تھی۔ کب پوسٹنگ ہے تمہاری؟ باسق خان نے سوچتی ہوئی نظروں سے یارم کو دیکھ کر کہا تھا۔ اسی ہفتے کے اینڈ میں۔ تو ٹھیک ہے، ایزل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، بچی اکیلی ہمارے ساتھ رہ کر کیا کرے گی؟ باسق خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، الفاظ میں سنجیدگی اور حکم صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یارم خان کے دل ہی دل میں سوچا، کیسے بتاؤں بابا، یہ بچی نہیں آفت ہے، آفت کے ساتھ لے جا کر تو میں عذاب میں پڑ جاؤں گا۔ اپنے بابا کی ناراضگی کا سوچ کر یہ کہتے ہوئے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایزل کو یہ بات سن کر دلی تسکین ملی، سے خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ اٹھ کر ناچنے لگتی، مگر مجبور تھی۔ وہ ایسے معصوم انداز میں ناشتہ کر رہی تھی جیسے ارد گرد کی آوازیں اس کے لیے موجود ہی نہ ہوں۔ ہر حرکت میں چھپی خوشی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، میں اسے اپنے ساتھ کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ یارم نے افسوس زدہ بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب کیسے لے کر جا سکتے ہو؟ پلین میں تمہارے ساتھ جائے گی اور جہاں تم رہو گی تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارا خیال رکھے گی۔ یارم، تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ایزل کو ساتھ لے کر جاؤ، وہ تمہارے کھانے پینے اور پہننے کا خیال رکھے گی۔ ساری بات میں پہلی بار رتبہ نے کچھ کہا تھا۔ انشا افسوس زدہ سا منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا دل تو ایزل کے ساتھ لگ گیا تھا۔ ایزل کے جانے کی خبر سن کر وہ کافی پریشان تھی۔ سوری بابا، وہ میرے ساتھ جا کر بور ہو جائے گی، سارا دن میں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہوں گا، وہ کیا کرے گی وہاں میرے ساتھ؟ رات کو تو گھر آیا کرو گے یا رات بھی تھانے میں گزارو گے؟ سونے کے لیے ٹائم تو دیا جائے گا نا تمہارا۔ یہ اپارٹمنٹ رات کو بھی وہیں تھا، تھانے میں ہوگا۔ اگر وہ یارم خان تھا تو باسق خان بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹی کی ہر بات اور ہر انداز سے بخوبی واقف۔ باسق خان اچھی طرح جانتے تھے کہ یارم ایزل سے جان چھڑوانے کے لیے ٹرانسفر کروا رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایزل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ورنہ یارم کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے DSP صاحب اپنی شادی کے فوراً بعد اپنا ٹرانسفر رکوا سکیں؟ مگر باسق خان نے اس اپنے ارادے کو پوری طرح سے عملی جامہ پہنا کر ایزل کو یارم کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا تھا۔ بابا، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ یارم، سوری بابا، ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم، لے جاؤں گا۔ یارم کی بات بیچ میں ٹوک کر باسق خان نے اس کا نام کھینچتے ہوئے کہا، تو یارم سمجھ گیا کہ اس کے بابا کا غصہ لبریز ہو رہا ہے۔ رتبہ جی، بچی کے جانے کی تیاری کروا دینا اور اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ خوشی سے ایزل کو اپنے ساتھ لے کر جائے، بیوی بوجھ نہیں ہوتی۔ میں کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا۔ اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ ایزل کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ باسق خان اپنی جگہ سے اٹھ کر جاتے ہوئے رتبہ کو حکم دیتے ہوئے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ پلیز آپ ناشتہ تو اچھی طرح کر لیں۔ رتبہ نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کر لیا ہے، باقی اپنے بیٹے کو کروا دینا۔ باسق خان جاتے ہوئے بغیر پلٹے بولے، کیا گھول کر پلایا ہے تم نے میرے بابا کو؟ یارم نے غصے سے ایزل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پیار۔ ایزل نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بڑے کیوٹ انداز میں کہا تھا۔ اس کے انداز پر انشا اور رتبہ دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ پلیز آپ لوگ ہنسے مت، پوری دنیا میں آپ لوگوں کو میرے لیے یہ بے وقوف لڑکی ملی تھی
यारम अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए अपना हाथ छुड़वा चुका था। यारम बेटा, बुरी बात है, बीवी है तुम्हारी, ऐसे नहीं कहते। रुतबा ने नरमी से कहा था। कुछ गलत नहीं कहा, मुसीबत लाकर मेरे गले डाल दी है, जिसका मिजाज जरा बराबर भी मुझसे नहीं मिलता। पता नहीं कौन सी खता हो गई जिसके बदले में ये मेरी किस्मत में आई है। यारम बोलता चला जा रहा था। अपने बाबा का सारा गुस्सा वो अब जाहिर कर रहा था। जैसी बीवी दुआओं में मैंने हमेशा मांगी थी, इसमें ऐसे एक भी गुण नहीं है। यारम का लहजा बहुत ज़्यादा ख़राब था। गुस्से में इसने जो कहा था वो सुनकर इंशा रुतबा एजल के सामने बहुत शर्मिंदा हो रही थी। वो कुर्सी पीछे धकेलते हुए तेज तेज कदम उठाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। डीएसपी साहब, आपकी दुआओं में दम नहीं था, इसलिए आपको आपकी पसंद के मुताबिक बीवी नहीं मिल सकी, मगर मेरी दुआओं में बहुत असर था। मैंने आपको दुआओं में मांगा और पा लिया, और पूरी जिंदगी का साथ है, जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसलिए फड़फड़ाना छोड़ दें। इज़ल ने ऊंची आवाज़ में जाते हुए यारम को कहा। यारम बगैर जवाब दिए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में चला गया था। इसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। सॉरी बेटा, इसका मिजाज थोड़ा तल्ख है, रुतबा शर्मिंदा सा होकर बोली थी। ओहो आंटी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? मुझे आदत हो गई है 10 दिनों में आपके अकड़ू बेटे को ऐसे देखने की। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। आप बैठे आराम से नाश्ता करें। एजल ने इतने रिलैक्स अंदाज में कहा कि इंशा और रुतबा दोनों हैरान रह गई। एजल के रिलैक्स अंदाज ने रुतबा के दिल को सुकून दे दिया था। इसे खुशी हुई ये जानकर कि एजल यारम से बहुत प्यार करती है। तजुर्बाकार नजरों को ये जांचने में देर नहीं लगी कि एजल के दिल में यारम की मोहब्बत का समंदर जोरों पर है। यारम का रवैया जो इंशा और रुतबा को बहुत बुरा लगा था, एजल ने आराम से इग्नोर कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो सिर्फ प्यार है, प्यार में ही किया जा सकता था। रुतबा पूरी तरह मुतमईन हो गई थी ये देखकर कि अब इसके बेटे की जिंदगी इंशा बहुत जल्द खुशहाल हो जाएगी। एजल की आंखों में चमक बता रही थी कि वो यारम से अपनी ज़ात से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है, और वो औरत अपनी मोहब्बत की ताकत से बड़े पहाड़ जैसे मर्द को भी ज़ेर कर लेती है। औरत की मोहब्बत में वो ताकत होती है कि पत्थर को मोम बना देती है। रुतबा खान नाश्ता करते हुए बार बार अपनी बहू की जानिब देख रही थी, और इसके दिल को पूरा यकीन था कि एजल यारम को बदल देगी। इस यकीन था कि वो यारम के दिल में अपनी मोहब्बत जगा लेगी। अभी यारम शायद अपनी पुरानी मोहब्बत अबीरा के असर से बाहर नहीं आया था, और वह इसने शायद नजर भरकर भी नहीं बीवी को नहीं देखा था। वो कितनी खूबसूरत है, इसकी अदाएं कितनी दिलकश है, मगर वो ज़्यादा देर एजल की मोहब्बत से भाग नहीं सकेगा। इसकी बात की गवाही रुतबा के दिल दे रहा था। इसे बासिक का फैसला बिल्कुल दुरुस्त लगा था कि एजल को यारम के साथ ही जाना चाहिए। एजल, जब तुम चली जाओगी मैं एक बार फिर से अकेली और बोर हो जाऊंगी, इंशा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। अरे ऐसे कैसे? हमारी इंशा बोर हो जाएगी? मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन करूंगी, हम बहुत सी बातें करेंगे। आपके भाई साहब ने बताया कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का बोझ इन्होंने अपने सर पर उठा कर रखना है, मतलब कि वो सारा दिन मसरूफ़ होंगे तो मैं सारा दिन फ्री रहूंगी, फिर हम सारा दिन गप्पे मारेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई का वक्त निकाल लेना, इसके बाद हम लोग दिल खोल कर बातें करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और तुर्किश ड्रामे भी डिस्कस करेंगे। एजल ने इतने खुशगवार पुरएतमाद अंदाज से कहा था कि इंशा भी खुश हो गई। रुतबा अपनी बहू की बातों से लुत्फानंदोज हो रही थी। आर्यन खान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अबीरा के आगे हाथ फैलाया था। चले। जो लोग आर्यन खान को जानते थे, इनके लिए ये मंजर बहुत हैरानकुन था। जिस आर्यन खान के पीछे हमेशा नौकरों की फौज रहती थी और जिसके लिए दरवाज़ा खोलने वाले पहले से मौजूद रहते थे, आज वो किसी और के लिए दरवाज़ा खोल रहा था। इसके अपने ही गार्ड भी हैरान थे। मैं खुद चल सकती हूँ, खुद को मेरी आदत मत बनाए। अबीना ने बगैर आर्यन का हाथ थामे गाड़ी से नीचे उतर आई थी। इसने गाउन पहन कर रखा था और खूबसूरत सा हिजाब किया हुआ था। इतनी सी सादगी और नज़ाकत पर भी आर्यन इस पर फिदा हो रहा था। अगर कोई इसके अंदाज से आर्यन के हाथ को हटा देता तो इसे तौहीन समझा जाता, तो शायद आर्यन गुस्से में आकर हाथ ही तोड़ देता, मगर ये कोई और नहीं अबीरा थी जिस पर आर्यन खान ने अपना दिल हार दिया था। मर्द जब किसी औरत पर दिल हारता है तो समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। इस औरत को वो सबसे हसीन समझता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और ये बात आर्यन खान के लिए देखकर यकीन में बदल गई थी। मैं तुम्हारी आदत बनूं या ना बनूं, मगर तुम मेरी आदत बन चुकी हो, और मोहब्बत से दूर जाने के बारे में सोचना भी बंद। तुम्हारा हर वक्त मुझे नज़र आना इलाज है मेरे दिल का। मयसर रहा करो मेरी जान, ताकि मैं खुलकर सांसें ले सकूं। आर्यन खान के दिल में ये अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं थे, बल्कि हर लफ्ज़ उसकी मोहब्बत और शिद्दत का अक्स थे। वो महसूस कर रहा था कि अबीरा की मौजूदगी इसके दिल की धड़कन को मुकम्मल कर रही है, उसकी सांसों को राहत बख्शती है और ज़िंदगी के हर लम्हे को रोशन बना देती है। ये दिल की वो ज़ुबान थी जो सिर्फ उसकी आंखों, उसकी निगाहों और उसके सकूत में भी छुपी हुई थी। अबीरा के लिए हर लम्हे एक खामोश एतराफ़ मोहब्बत के तौर पर था। वाह मिस्टर आर्यन खान, मैं तो हैरान हूँ आप पर। आप तो बदलती हवाओं के रुख से भी ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं। अबीरा की निगाहों में हल्की सी हैरानी और तंज छुपा हुआ था, जैसे वो आर्यन की संजीदगी और बेजज्बे को एक साथ परख रही हो।
کیوں دل توڑنے والی باتیں کرتی ہو؟ کیوں یقین نہیں کرتی ہو؟ آریان کے الفاظ میں بھی درد تھا اور محبت تھی. کیا کروں، آپ کی محبت بھی دھوکہ لگتی ہے. نہیں کر پا رہی یقین آپ کی محبت پر. مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ ہنس کر کہیں گی کہ دیکھا ابیرہ، تمہاری یہ اوقات ہے. آخر میں نے تمہیں اپنے قدموں پر لا کر ہی دکھایا ہے. اگر قدم بڑھانا چاہوں بھی تو نہیں بڑھا سکتی. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی تنزیہ بھرے انداز سے ابیرہ کی نگاہوں سے کچھ گہرے الفاظ بول گئی تھی. آریان خان نے مسکراتی نظروں سے چند لمحے زمین کی جانب دیکھا، گہری سانس لیتے ہوئے نچلے ہونٹ کو زور سے دبایا. کچھ دیر پلکیں اٹھاتے ہوئے اس کی نگاہیں دوبارہ ابیرہ کی طرف مرکوز ہو گئیں. وہ ان میں چھپی شدت اور محبت کو واضح تھی. دونوں گاڑی سے تھوڑی دوری پر کھڑی باتیں کرتے ہوئے ارد گرد کے منظر کو بھول چکے تھے اور ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی لگ رہی تھی. آریان نے دھیرے سے نظریں اٹھائی. اس کی آنکھوں میں بھیگی ہوئی سی نرمی تھی، جیسے کوئی ضدی سا دکھ اندر کہیں چھپا بیٹھا ہو. سمجھ گیا میں. تمہارے دل کا ہر شکوہ، تمہاری ہر تلخی سب جائز ہے، لیکن سب چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی. ابیرہ، تم سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا. تم جتنے بھی طنز کے تیر چلا لو، محبت رکے گی نہیں. وہ ایک قدم قریب آیا مگر پھر بھی خود ہی رک گیا. شاید اس کی ہچکچاہٹ بھی اسی طرح سے زخمی رخ ہو. میری محبت کو پیمانے سے مت ناپو، پیمانے کم پڑ جائیں گے. سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے مگر آریان خان کی محبت نہیں. شکوہ تم سے نہیں، ہمارا کردار ہی مشکوک تھا تمہاری نظر میں. پھر جیسے دل کے کسی گوشے سے الفاظ خود بہہ نکلے ہوں. کبھی لفظ بھول جاؤ، کبھی بات بھول جاؤ. تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں. اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں. کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں. اگر میری جان یہ کہنے پر آؤں تو الفاظ بھول جاؤں. آریان نے گہری سانس لیتے جیسے فیصلہ دل سے نکال کر زبان پر رکھ رہا ہو. میں نے ہار نہیں مانی ابیرہ، اور نہ کبھی مانوں گا. جب تمہارے دل کو یقین آ جائے میں ہر موڑ پر تمہیں تمہارے ساتھ ہی ملوں گا. تم سے دور رہنا میرے بس میں نہیں ہے. تمہارے دل کی حسرت ہے کہ تم مجھ سے دور چلی جاؤ. میرے دل کی حسرت ہے کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو. ہوگا وہی جو میرا دل چاہتا ہے. تم میری تھی میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی. تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت، تم ہمیشہ میری پناہوں میں رہو گی. وہ نرمی سے کہتے ہوئے ابیرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل کے اندرونی راستے کی جانب جا رہا تھا. آریان ابیرہ کو اسکاٹ لینڈ کے ایک مشہور اور مہنگے ہوٹل میں لے کر آیا تھا. گھر سے نکلے کافی دیر ہو چکی تھی اور اب ارادہ لنچ کرنے کا بن چکا تھا. ہوٹل کے نام سے ہی معلوم ہوتا تھا یہ جگہ کتنی شاندار اور مہنگی ہے. لگژری بوٹیکیوس اسکاٹ لینڈ کے مشہور ہوٹلز میں سے اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کھانے کی ساتھ شاپنگ بھی ممکن تھی، اور آریان نے آج ابیرہ کو شاپنگ کے لیے بھی یہاں لانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا. ابیرہ کو خود پر شرمندگی ہو رہی تھی. اس نے اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا تھا اور ایک بار دوبارہ اپنا ہاتھ آریان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر آریان کی مضبوط گرفت کے آگے وہ ناکام رہی تھی. ہوٹل کے اندر لوگوں کا ہجوم تھا، اس لیے ابیرہ نے مناسب سمجھا کہ زیادہ رد عمل نہ دے اور خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی ہوئی لفٹ میں آ کر کھڑی ہوگی. ہوٹل اوپر کی منزل پر تھا جبکہ نیچے شاپنگ سینٹر. پہلے وہ کھانا کھانا چاہتا تھا کیونکہ بھوک نے پیٹ میں سخت بے چینی پیدا کرتی تھی. ابیرہ اور آریان ابھی لفٹ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ان کے پیچھے 3 لڑکے لفٹ میں آئے جن کے انداز اور لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ شرارتی اور شور مچانے والے ہیں. بازوؤں پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے اور نظریں کچھ بھوکے کتے جیسی تیز تھی. جیسے ہی وہ لفٹ میں داخل ہوئے وہ دروازہ بند ہوا اور ابیرہ اچانک گھبرا گئی. پتہ نہیں لڑکوں کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ وہ بے اختیار پلٹ کر آریان کے سینے سے لگ گئی. آریان خان نے دونوں ہاتھ اس کے کمر پر رکھے اور نرمی سے سہلائے، ریلیکس ہو، میں ہوں یہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے پیار سے کہا، اپنے ساتھ لگائے کھڑا جیسے کوئی اپنے بچے کو حفاظت کا احساس دلا رہا ہو. آریان خان نے گھور کر ان لڑکوں کی جانب دیکھا. وہ تو نظریں جھکاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. چند لمحوں بعد لفٹ کا دروازہ کھلا اور لڑکے آریان اور ابیرہ سے پہلے نکل گئے اور ابیرہ نے آہستہ سے سانس لیتے ہوئے اپنی گرفت تھوڑی کم کی. چوہیا، ریلیکس ہو جاؤ، میرے سامنے تو شیر بن کر آنکھیں دکھاتی ہو، کیا ہو گیا تھا؟ آریان نے نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا. وہ لوگ جا چکے ہیں. آریان نے ہلکے سے آئیبرو کا اشارہ کرتے ہوئے کہا. ڈارلنگ، رومانس کا موڈ ہے تو گھر واپس چلیں. وہ شرارتی انداز میں سرگوشی کر رہا تھا. ابیرہ نے گھبرا کر اس کی جانب نظریں اٹھائیں. سوری. ابیرہ شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی. وہ اپنی حرکت پر خود ہی شرمندہ سی ہو گئی تھی. سوری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اچھا لگا، میری بیوی نے مجھے اپنا محافظ سمجھا. آریان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے لفٹ سے باہر قدم رکھا. ہوٹل بہت خوبصورت تھا اور آریان خان شاید اکثر یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے اسٹاف اسے دیکھ کر پہچانتے اور بہت احترام کے ساتھ پیش آ رہا تھا. آریان ابیرہ کو لے کر ایک خوبصورت ہوٹل ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا. اس نے ابیرہ کے سامنے مینیو کارڈ رکھا مگر ابیرہ نے نفی میں سر ہلائے، یعنی وہ کچھ بھی آرڈر نہیں کرنا چاہتی تھی. آریان نے خود سے کافی کچھ آرڈر کر دیا تھا. دونوں نے خوبصورت ہوٹل کے ماحول سے لطف اٹھاتے ہوئے کھانا کھایا
और अबीरा वहाँ के माहौल को गौर से देख रही थी। वो काफ़ी दिनों बाद बाहर आई थी, जैसे किसी कैद से आज़ाद हुई हो। इसे बाहर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कुछ लड़कियों ने ऐसी ड्रेसिंग की थी कि अबीरा शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी। इसके लाली ज़दा गाल देखकर आर्यान को हंसी आ रही थी। ये कल्चर है यहाँ का, तुम ईजी फील करो, आर्यान ने नरमी से कहा। रफ्तार भी धीमी रखी ताकि अबीरा घबरा ना जाए। अबीरा ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कुछ लड़कियां छोटे से टॉप में, कुछ घुटनों से ऊपर स्कर्ट्स में, कुछ ने तो ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे कपड़ा कम और ज्यादा हो। चाल ढाल भी ऐसी थी जैसे पूरा होटल इन्हीं को देखने आया हो। अबीरा का माथा एक लम्हे में ही तेवर बदलकर तीखा हो गया था। वो आर्यान की तरफ झुककर आहिस्ता मगर गुस्से से बोली, लानत भेजो ऐसे कल्चर पर जहाँ कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। अवश्य अजीब सा फैशन और बेहयाई को स्टाइल कहते हैं। आर्यान ने इसकी बात सुनकर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश की, बल्कि नीचे करते हुए सर हिलाया। चुया, तुम बस अपनी आंखें मेरी तरफ रखो, बाहर देखने का कोई फायदा नहीं है। वो शरारती से अंदाज में बोला, मगर लहजे में एक अजीब सा प्यार और सादगी सी थी। कमरे में मत्थम सी लाइट चल रही थी। यारम कदमों के करीब, कदमों से आगे पीछे टहल रहा था। इसके कदमों की आवाज़ फर्श पर एक बेचैनी के साथ गूंज रही थी। वो बार बार अपनी सांस संभालने की कोशिश करता, मगर गुस्सा जैसे लफ्ज़ बनकर बाहर आने को तैयार खड़ा था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला तो ईज़ल पुरसुकून चेहरे के साथ अंदर आई, जैसे इसे पहले ही अंदाज़ा हो कि तूफान किस शिद्दत का है। यारम एकदम रुका, तेज़ी से पलटा और बगैर कुछ सोचे आगे बढ़ा। इसने ईज़ल का बाजू थामा और इसे दीवार से साथ रोक लिया था। क्या था ये सब जो तुमने नीचे किया? इसके लहजे में सख्ती थी, मगर कहीं अंदर घबराहट में छुपी हुई थी। ईज़ल ने इसकी आंखों में सीधा देखते हुए बेसाख्ता कहा, क्या हो गया है आपको? बगैर किसी वजह से आपका दिमाग का इंजन इतना गर्म क्यों हो जाता है? डीएसपी साहब, यारम की गिरफ्त लम्हा भर को और सख्त हो गई थी। जिस तरह इसने पकड़ा कोई और लड़की होती तो आंसू निकल आते, मगर ये ईज़ल थी। वो जरा भी नहीं हिली, चेहरे पर वही दिलेरी, वही अपनी सी बेफिक्री थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? नीचे तुम्हारी वजह से मैं बाबा से सीधी बात नहीं कर पाया। तुम अपनी बचगाना हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? वो गुस्से से झुकते हुए बोला। ईज़ल ने होंठ फुलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि आप वो हरकतें नहीं करते, इसलिए मुझे मजबूरन करनी पड़ती हैं। यारम ने नजरें तंग की, जैसे से यकीन न आया हो कि ये लड़की अब भी इसे बेसाख्तगी से जवाब दे रही है। ईज़ल ने आहिस्ता से अपने हाथ की तरफ देखा, और वो भी यारम की गिरफ्त में था। फिर नरम लहजे में बोली, ईज़ल, और वैसे भी आप जितना गुस्सा करते हैं ना, इतने बुरे नहीं हैं। यारम की सांस जरा धीमी हुई, इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मगर नजर अभी भी ईज़ल से नहीं हटी थी। गुस्से की जगह अब कुछ और आकर ठहर गया था। शायद हैरानी, शायद बेबसी, शायद वो एहसास जो वो खुद भी मानना नहीं चाहता था। यारम ने एक गहरी सांस ली और झुंझलाहट भरी आवाज में बोला, तुम्हें पता है कि तुम लाइलाज हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। ईज़ल ने फौरन चेहरा उठाया, जैसे ही जो यही जुमला सुनने का इंतजार था। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरा कोई इलाज नहीं है, बस आप ही हर बार नई नई कोशिशें करते रहते हैं। वो शरारत से मुस्कुराई थी। डीएसपी साहब, हार तस्लीम कर ले, मेरा कोई इलाज नहीं। इसकी आंखों की सीधी बेझिझक नजर, इसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे यारम की बर्दाश्त को चखने लगी थी। डिस्गस्टिंग, कोई इतना ढीठ कैसे हो सकता है? इसका लहजा सख्त था, जिसे अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल न रहे। मेरे इतने तल्ख अल्फाज भी तुम पर असर नहीं करते, ज़रूरत से ज़्यादा बेपरवाह हो तुम। अगर ये बात कोई और कहता, ईज़ल इसकी जान ले लेती और ऐसा जवाब देती कि सुनने वाले के होश उड़ जाए। ऐसे तीखे अल्फाज बोलती कि अगली बार कोई सोच कर भी ईज़ल को बेशर्म कहने की हिम्मत न करता। मगर सामने यारम खान था, इसके लफ्ज़ कितने भी कड़वे क्यों ना होते। ईज़ल के चेहरे पर तलखी नहीं आई, सिर्फ नरमी उतर गई थी। ईज़ल ने इसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा था, ये बात आपके सिवा कोई और कहता तो मैं इसका मुंह तोड़कर जवाब देती। ऐसा जवाब देती कि लोग कानों पर हाथ रख लेते। मगर कुछ लोग जिंदगी में इस कदर अजीज हो जाते हैं कि इनकी कड़वी बातें में मीठी लगती है। जानते हैं क्यों? लम्हा भर रुकी आंखों में सच्चाई की चमक थी, क्योंकि दिल में इनके लिए मोहब्बत होती है बहुत सी। इनके कड़वे लफ्ज़ भी दिल की मोहब्बत लिपट कर नरम कर देती है। यारम ने नजर झुकाई। ईज़ल बोलती रही, आप मेरे लिए क्या हैं? मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, मगर मैं आपके लिए क्या हूँ वो आप रोज़ मुझे जताते हैं। कमरे की फिजा थम गई थी। ईज़ल आखिरी जुमला पूरे ठहराव के साथ बोली थी, अब देखते हैं आपकी लापरवाही और नापसंदीदगी जीती है या मेरी मोहब्बत। इसके लहजे में वही सुकून, वही एतमाद, जैसे इसे अपने दिल की ताकत पर पूरा यकीन हो। यारम का गुस्सा जैसे धुएं की तरह हवा में तहलील होने लगा था। वह इससे सच्चाई, बेखौफ मोहब्बत और एतमाद से इनकार नहीं कर सकता था। ईज़ल ने हल्की से सांस लेकर पुरसुकून लहजे में कहा, और कुछ नहीं कहेंगी? बस इतना ही था आपका गुस्सा? मैंने तो इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रखी थी। इसकी आवाज़ में नरमी थी, मगर छेड़ भी थी। यारम एक लम्हे को जैसे थमसा गया था,
اگلے ہی پل اس نے نظریں چرائی، موبائل جیب سے نکالا اور خود کو مصروف دکھانے لگا، جیسے اس کی باتوں نے اس کے دل کے اندر کہیں ہلچل مچا دی اور وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایزل نے پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک قدم اور قریب آ کر اس کی پشت کے پاس رکھ گئی تھی۔ آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر باندھ کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ اس کی خاموشی کو بھی پڑھ رہی ہو۔ فضا ایک لمحے کو ٹھہر گئی، یارم کی سانس تھوڑی بھاری ہو گئی، مگر اس نے چہرہ نہیں موڑا۔ ایزل کی قربت، اس کی سکون بھری آواز اور اس کے لفظ سب مل کر یارم کے بچ جانے والے غصے کو بھی خاموش کرتے گئے تھے۔ ایزل نے اس کے جملے کو سنتے تو لمحہ بھر کو آنکھیں چھپکی، جیسے اس کے الفاظ نے ایک ہلکی سی چبھن دی ہو۔ یارم نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے سینے پر ہٹایا اور تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، بس ایک تھکن سی تھی، ایک سچائی تھی۔ ایزل، مجھے اس طرح کی بچکانہ حرکتیں پسند نہیں ہیں، پلیز گریز کیا کرو۔ مجھے نہ تو تمہاری توہین کرنا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی اس کا مزاج کا انسان ہوں۔ پلیز جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظریں چرا گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ اپنے کہے ہوئے جملوں سے خود بھی خوش نہیں تھا، مگر کہہ دینا ضروری سمجھا تھا۔ ایزل نے اسے دیکھا، اس کا چھوٹا سا دل لمحے بھر کو جیسے سکڑ گیا ہو۔ وہ ہلکی سی تلخی کے ساتھ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ مجھے دور رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایک بات کان کھول کر سن لیں ڈی ایس پی صاحب، جو لوگ دل کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں نا، ان کو دل سے نکال کر پھینکنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں سچائی کی کشش تھی کہ یارم اس کے چہرے پر پھیلی تھکن لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ ایزل کے انداز میں کوئی بھی باقی نہیں تھی، صرف اعتماد اور سچائی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکی، وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، بالکل سنجیدہ نگاہوں کے ساتھ۔ آپ میری توہین کریں یا تذلیل، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کی ہوں، آپ میرے ساتھ جیسا چاہیں رویہ رکھیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، یہ ایسی بات تھی جو کچھ لوگ برسوں میں بھی نہیں کہہ پا رہے تھے، اور وہ اسے ایک سانس میں کہہ گئی تھی۔ یارم نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر ایزل کی نگاہوں میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ وہ نہ رو رہی تھی نہ شکوہ کر رہی تھی، صرف اپنی بات پوری سچائی سے رکھ رہی تھی۔ ایزل نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائے تھے، مگر لہجہ مزید نرم ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اپنی عزت کرو، باقی سب رشتے بعد میں آتے ہیں۔ یارم سخت لہجے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر نہیں کر سکا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی۔ ایزل کے ٹھہرے ہوئے لہجے نے اس کے غصے کی آگ بجھا دی تھی۔ وہ جو ضد اس کے چہرے پر تھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ یہ لمحہ رومان نہیں تھا، دو سچائیوں کا سامنا تھا، اور آج ایزل پھر سے جیت گئی تھی، بغیر شور کے۔ ایزل چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ یارم اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نظر نہیں بچ سکی تھی۔ آپ نے کہا میں اپنی عزت کروں؟ میں اپنی عزت کرتی ہوں، اس نے آہستہ اور صاف لہجے میں کہا۔ اب صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھے ایمانداری سے دیکھیں، شاید کبھی آپ کے دل میں میرے لیے وہ جگہ بن جائے جس کا میں انتظار کرتی رہوں۔ ایزل، محبت کوئی زبردستی یا خیرات میں دینے والی چیز نہیں ہوتی۔ محبت جن سے ہوتی ہے اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ یارم کا لہجہ سے سمجھانے والا تھا، نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم، بس اتنا کہ وہ دل میں اتر جائے۔ اور یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، مجھے آپ سے محبت ہونی تھی، اور ہو گئی، وہ بھی پہلی نظر میں۔ ایزل کی نگاہوں میں محبت اور سچائی کی جھلک تھی جو یارم خان بخوبی سمجھ رہا تھا۔ آج پہلی بار یارم کو اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جان رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ اس لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ اگر اسے ابیرہ سے کی محبت نہ ملی ہو تو اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہ ہوتا، پھر یہ سب کچھ وہ برداشت کیوں کر رہی تھی؟ وہ بار بار اس کے قریب آ کر چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے اپنے شوہر کی محبت اور توجہ طلب کر رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو یہ سب کچھ بلند آواز میں بیان کر سکتی تھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی اسے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ سب کچھ ظاہر کیے بغیر خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنے رشتے کو سنبھالنے میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ یارم صرف اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، پھر لب ہلے اور کچھ کہنا چاہا۔ ایزل پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دو، آج یارم نے پہلی بار یہ الفاظ کہا تھا، اور ایزل کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یارم اس سے محبت کے لیے وقت مانگ رہا ہے۔ یارم کے عشق میں ایزل مکمل طور پر محصور ہو چکی تھی۔ دل اس کی محبت سے جھوم رہا تھا، جتنا چاہے وقت لے لو، ایزل بھی آپ کی ہے اور ایزل کا سارا وقت بھی آپ کا ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی، اطمینان اور ہلکی سی کانپن تھی۔ آنکھیں چمک رہی تھی اور ہونٹوں پر مختصر مگر پر اثر مسکراہٹ تھی۔ بہت شکریہ، پھر میں تیاری کروں آپ کے ساتھ چلنے کی؟ وہ فوراً اپنا چینل چینج کرتے ہوئے بولی، اور پلکیں ہلکی سی شرارت کے ساتھ چپک رہی تھی۔ کر لو، لے جانا تو پڑے گا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب بابا کا حکم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں ہلکی ضد اور مزاح دونوں محسوس ہو رہے تھے، لیکن آنکھوں میں نرمی سی تھی۔ پریشان نہ ہو، آپ کو مجھے لے جا کر کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں آپ کے کھانے پینے، نہانے دھونے ہر چیز کا خیال رکھوں گی۔ وہ انگلیوں پر گناتے ہوئے خوشی کے چھوٹے چھوٹے اشارے دے کر بول رہی تھی، ہر لفظ اس کے دھیما مگر یقین سے بھرا تھا۔ نہیں، تھینک یو سو مچ، میں خود نہا دھو لیا کروں گا، کھانے پینے کا خیال رکھ لینا،
करना इतनी ही मेहरबानी होगी। जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आज पहली बार एज़ल को यारम की बात पर शर्म आई थी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंदरूनी खुशी महसूस कर रही थी। एज़ल दिल में बहुत खुश थी कि वो यारम के साथ जा रही है, जबकि यारम इस वक्त अपने जज्बात, सोचों और इंसाफ के बीच में घिरा हुआ था। और एज़ल को इस वक्त कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि अपनी सारी मोहब्बत वो अबीरा के नाम कर चुका था। यारम इस वक्त एज़ल को इस्लामाबाद अपने साथ ले जाने के हक में नहीं था। वो अपने रिश्ते को वक्त देना चाहता था, इसलिए अपना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद करवाया था। अब तो चाहकर भी वो इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके बाबा का हुक्म था। तो यारम के लिए इनकार करना नामुमकिन ही था। और ना ही यारम एज़ल को खुद से दूर रखने के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ देने की हिम्मत रखता था। जितना इस लड़की को टॉर्चर किया गया था, इससे ज़्यादा करने की इसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसका इंसाफ पसंद दिल बार बार ये गवाही दे रहा था कि लड़की का तो कोई कसूर नहीं है। मैं आपके लिए नाश्ता रूम में ले आऊँ? आपने नाश्ता नहीं किया? एज़ल मोहब्बत से बोली तो यारम इनकार नहीं कर सका, क्योंकि अभी भी तो इसने अपने दिल से वादा किया था कि वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करेगा। ले आओ। आज 10 दिन बाद दोनों के दरमियान ये पहली थोड़ी सी नॉर्मल बात हुई थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। एज़ल चहकती हुई रूम से गई। वो अभी तो यारम के सब काम अपने हाथों से करना चाहती थी, नॉर्मल कपल की तरह इसके साथ रहना चाहती थी, या फिर प्यार भरी बातें करना चाहती थी, और इसीलिए वो यारम के कड़े अल्फाज भी दिल से कबूल कर रही थी। आज यारम का ज़रा सी तवज्जो पाकर वो किस कदर खुश हो गई थी, ये तो हम खुद देख चुका था। क्या कहा तुमने? आर्यन स्कॉटलैंड में है? रोशाने के कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल तेज धड़क रहा था। आहिस्ता बात कर अगर किसी ने सुन लिया तो सब खराब हो जाएगा। परीक्षा की आवाज़ में संजीदगी और एक खुफिया तंज छुपा हुआ था। आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आर्यन के बारे में बताऊंगी तो बदले में आप हमेशा के लिए मेरा रिश्ता ख़त्म करवाएंगी। अपना वादा याद रखना। परीक्षा ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया था। आज इसने सिर्फ इसीलिए फ़ोन किया था, आर्यन खान की खबर देने के लिए। मुझे अपना वादा याद है, बस तुम बताओ खबर सच है? आर्यन वाकई स्कॉटलैंड में है? अगर खबर झूठी हुई तो परीक्षा मुझसे बुरा कोई ना होगा। रोशाने की आंखों में धमकी और हैरत दोनों झलक रहे थे। न्यूज़ 100% सच है। पूरा पता लगाने के बाद ही मैंने आपको बताया है। इसके घर का एड्रेस भी निकलवा लिया है, और ये काम आसान नहीं था। परीक्षा की आवाज़ में गुरूर और खुद एतमादी साफ सुनाई दे रही थी। अब मुझे इसका पूरा इनाम चाहिए जो मैं चाहती हूँ। परीक्षा, तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा, मगर थोड़ा सब्र रखो। हर बात में जल्दबाजी मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे ख़ानदान में रिश्ता तोड़ने को भी अना का मसला बना दिया जाता है। रोशाने ने हल्की झंझलाहट और फिक्र के साथ कहा था। मैं जानती हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि आप इस रिश्ते को कैसे ख़त्म करवाएंगे। परीक्षा के आवाज़ में बेसब्री और अज़्म दोनों झलक रहे थे। मैंने आपको इतनी बड़ी न्यूज़ बताई है और मुझे इसका पूरा इनाम चाहिए। फिर इसने घड़ी की तरफ देखते हुए धीरे मगर शदीद अंदाज में कहा था, अब आप जल्द अपने लाडले भतीजे के पास पहुंच जाएं, इससे पहले कि वो यहाँ से भी छू मंतर हो जाए। नहीं, तुम्हें इस पर नज़र रखनी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज रात की फ़्लाइट से ही निकल पड़ूँ, नहीं तो फिर कल तो कन्फर्म है। प्लीज़ मेरी खातिर इस पर नज़र रखना, और जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो। रोशाने अपने मतलब के लिए परीक्षा को झूठी तसल्ली दे रही थी, मगर अच्छी तरह जानती थी कि परीक्षा और आर्यन खान का रिश्ता तोड़वाना इसके बस की बात नहीं। इसके ख़ानदान में अपनी मंगनी छोड़ना ऐसे था जैसे मौत को गले लगाना हो। अगर वो परीक्षा को रिश्ता तोड़वाने का झांसा न देती तो आर्यन खान की खबर कभी नहीं मिल सकती थी। काफ़ी दिनों से रोशानी खोज में लगी हुई थी कि आर्यन खान गया तो गया कहाँ। फ़ोन बंद करने के बाद रोशानी ने अपने कागजात इकट्ठे किए और अपनी टिकट का बंदोबस्त करने लगी। इसे हर हाल में आर्यन खान तक पहुंचना था और अबीरा को सज़ा देनी थी, जिसकी माँ की वजह से इसका घर तबाह हुआ था। जब से रोशानी ने तबरेज़ खान को अपने सामने देखा था, इसे गुजरे हुए सब लम्हे याद आ रहे थे। वो लम्हा जब तबरेज़ खान इसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था, कितनी खुशहाल जिंदगी थी इनकी, जिसे रोशानी ने अपने हाथों से तबाह कर दिया था। मगर आज भी वो अरूप को कसूरवार मानती थी और अरूप के लिए ये की सज़ा इसकी बेटी को देने, दुश्मनी की भेंट अबीरा पर चढ़ाने के अज़्म के साथ वो स्कॉटलैंड जा रही थी।